مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه حوار، وهذا فقط لتتعلموا التكلم باللغة الفرنسية. لمن يريد أن يتعلم التكلم باللغة الفرنسية فقد تابعوا معي الدرس إلى الأخير، تابعوا الدرس إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. هذا الحوار سيكون بين سميرة وجد. سميرة إيجاد. سميرة: Bonjour monsieur. Bonjour. Bon. هي سعيد أو جيد. jour نهار. monsieur سيدي. سميرة: مرحبا سيدي. نهارك سعيد سيدي أو مرحبا سيدي. monsieur سيدي. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. أعيدوا معي الجمل لكي تستطيعوا تكلم اللغة الفرنسية. فهناك من يقول أنه يفهم اللغة الفرنسية ولا يستطيع التحدث بها أو التكلم بها، فأعيدوا معي الجمل وستستطيعون التكلم بها. جاد: Bonjour madame. Bonjour madame. جاد: مرحبا سيدتي. Monsieur سيدي. Madame سيدتي. سميرة: Qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Aujourd'hui. أي سميرة: هنا que se passe-t-il، ولكن ننطقها qui se passe-t-il. Qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Il n'y a pas de bus aujourd'hui. أعيدوا معي الجمل. ومن أعاد معي الجمل، من استطاع أن يعيد الجمل بدون أخطاء فليكتب oui. ومن لم يستطع إعادة الجمل بدون أخطاء فليكتب non في التعليق. Qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. أي Qui se passe-t-il? ماذا جرى أو ماذا يجري. ماذا يجري عفوا. Il n'y a pas de bus aujourd'hui. لا توجد حافلة اليوم. bus هي الباص أو الحافلة. aujourd'hui اليوم. il n'y a pas لا توجد أو لا يوجد. هنا il لما نقول ال e وهي للمؤنث وإل للمذكر. وهنا استعملت لا توجد ولا استعمل لا يوجد لأنها حافلة. لا توجد حافلة اليوم. Que se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Jade: non. Il y a un mouvement de grève. Non. Il y a أي هناك un mouvement de grève أي إضراب. mouvement de grève إضراب. un mouvement حركة grève إضراب، ولكن في اللغة العربية نقول حركة إضراب ونقول إضراب. non il y a un mouvement de grève. جاد: لا هناك إضراب. non تعني لا. il y a هناك un mouvement de grève إضراب. il y a هناك أو يوجد. il n'y a لا يوجد مثلا كما ذكرت لكم هنا. il n'y a لا توجد أو لا يوجد، أو ليس هناك حافلة. il n'y a pas de bus ليس هناك حافلة. il y a de bus هناك حافلة. non il y a un mouvement de grève. جاد: لا هناك إضراب. سميرة: le métro fonctionne. Le métro fonctionne. Le métro fonctionne. أي سؤال: أيعمل المترو مثلا؟ مترو الأنفاق. le métro الأنفاق. le métro fonctionne. يعمل. fonctionne هي يعمل. سميرة: أيعمل métro الأنفاق. le métro fonctionne. يعمل مترو الأنفاق. جاد: non. tout
est bloqué, c'est suite à l'agression d'un chauffeur. Non, tout est bloqué, c'est suite à l'agression d'un chauffeur. Non, là, tout est bloqué. كل شيء, tout, كل شيء. قال جاد, non, là, tout, كل شيء est bloqué, متوقف. c'est إنه suite بسبب أو تبعا, suite تعني بسبب أو تبعا à l'agression et اعتداء d'un chauffeur على سائق. على سائق. Non, tout est bloqué suite à l'agression d'un chauffeur. Non, tout est bloqué si suite à l'agression d'un chauffeur. Non, tout est bloqué si suite à l'agression d'un chauffeur. Samira, mais comment je vais aller chercher les enfants? Mais comment je vais aller chercher les enfants? أي سامرة, mais لكن comment, كيف, je vais, سأذهب, aller chercher أي لآتية. هنا je vais aller, سأذهب, chercher, أبحث, les enfants عن أطفالي. ولكن لأن je vais aller chercher يعني سأأتي, سأذهب لآتي بأطفالي, بالأطفال. Mais comment je vais aller chercher les enfants? Mais comment je vais aller chercher les enfants? Mais comment je vais aller chercher les enfants? أي لكن كيف سأذهب لآتي بالأطفال أو بأطفالي. جد, on est tout dans la même situation. On est tout dans la même situation. Vous devez, مثلا, aller où? On est tout dans la même situation. Vous devez aller où? On est tout dans la même situation. Vous devez aller où? جاد, on est نحن tout جميعا أو كلنا dans في la même نفس situation الموقف أو الحالة. نحن جميعا في نفس الموقف أو في نفس الحالة. Vous devez aller où? إلى أين يجب أن تذهب أو أن تذهبي. هنا vous devez أن تذهب إلى أين يجب عليكم, ولكن هنا استعمل أسلوب الآداب رغم أنه يحاور شخص واحد أي سميرة. جد, on est tout dans la même situation. Vous devez aller où? On est tout dans la même situation. Vous devez aller où? هنا أعيد معي الجمل لكي تستطيعوا نطق التكلم باللغة الفرنسية والتحدث بها. لا يمكن فقط أن أشرح لكم وأن تتفهم ولا تستطيع أن تتكلم. أعيد معي الجمل, تكلم, حاول أن تتحاور مع نفسك وحاول أن تعيد الجمل. ومن أعاد الجمل فليكتب في التعليق وي, استطعت أن أعيد الجمل مثلا. ومن لم يستطع إعادة الجمل فليكتب نو, لم أستطع أن أعيد الجمل, لكي أعرف عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يعيدوا الجمل معي, أو ويعني ذلك أن أبسط الحوارات, أن أضع جمل بسيطة جدا أو أن أضع جمل بهذا الشكل مثلا, أو أكثر احترافية. أن أضع جمل للمبتدئين أحاول أن أجعلها أكثر قربا من المبتدئين, أو أن أجعلها أكثر للمحترفين. فقط اكتب أنت ولا تبخل علينا بأن تكتب نو لا أستطيع أن أعيد الجمل, أو وي أستطيع أن أعيد الجمل. الآن سأمر إلى ساميرة. à l'école à venir, أي ساميرة إلى مدرسة المستقبل. سألها إلى أين يجب أن تذهبين؟ Vous devez aller où? قالت له à l'école à venir, أي إلى مدرسة المستقبل. جاد, j'attends ma femme.
qui vient me chercher en voiture. On pourra vous déposer si vous voulez. On va dans le même coin. Dans le même coin. J'attends ma femme qui vient me chercher en voiture. On pourra vous déposer si vous voulez. On va dans le même coin. J'attends, ou le verbe attendre, au présent. Ma femme زوجتي جاد. أنا في انتظار. J'attends أنتظر أو أنا في انتظار. Ma femme زوجتي qui vient التي تأتي me chercher لتأخذني en voiture بالسيارة. On pourra يمكننا vous déposer أن نوصلك أو أن نضعك si vous voulez أن نوصلك هناك أو أن نضعك هناك si vous voulez إذا كنت تريدين on va dans la même coin نذهب في نفس الجهة يعني نفس الطريق يسلكون نفس الطريق جات j'attends ma femme أنتظر زوجتي أو أنا في انتظار زوجتي qui vient التي تأتي me chercher chercher هو البحث أن تبحث عني ولكن في اللغة العربية لا نقول تبحث عني أن تأخذني لا نقول أن تبحث عني en voiture بالسيارة لتأخذني بالسيارة on pourra vous déposer يمكننا أن نوصلك si vous voulez إذا كنت تريدين on va dans le même coin نذهب في نفس الجهة on va dans le même coin نذهب في نفس الجهة j'attends ma femme qui vient me chercher en voiture on pourra vous déposer si vous voulez on va dans le même coin سأمر إلى سميرة سميرة c'est vrai mais c'est très gentil de votre part سميرة c'est vrai أي أنها تستغرب هذا أو تتساءل بطريقة غريبة c'est vrai هل هذا أكيد يعني أن هناك حل هل هذا صحيح مثلا هل هذا صحيح mais لكن c'est très gentil de votre part لكن هذا لطف منك c'est très gentil de votre part أي هذا لطف منك إذا أردنا أن نقول لشخص مثلا هذا لطف منك نقول له c'est très gentil de votre part c'est très gentil de votre part c'est vrai mais c'est très gentil de votre part أعيدوا معي حاولوا أن تتكلموا أو تتحاوروا حاولوا أن تعيدوا معي الجمل c'est vrai mais c'est très gentil de votre part الآن سأمر إلى جاد elle ne devrait pas tarder tenez celle qui arrive venez مثلا il ne devrait pas tarder tenez celle qui arrive venez Jade il ne devrait pas tarder il ne devrait pas tarder elle ne devrait pas tarder أي لا يجب أن تتأخر أي أنها قريبة tenez أي مثلا في اللغة الفرنسية tenez هي امسك ولكن لا يعنون بها هنا امسك بل يقولون انظر أو شاهد أو مثلا ها هي مثلا هي si elle إنها هي qui arrive التي وصلت venez تعالي venez تعني تعالي تعالوا venez تعالوا وتستعمل الجمع ولكن هنا يتكلم معها بأسلوب الأدب l'expression de politesse لذلك يقول لها venez بالجمع ونحن نقول تعالي il ne devrait pas tarder tenez si elle وهناك من يقول c'est elle هناك من يقول c'est elle وهناك من يقول si elle qui arrive التي وصلت venez أي تعالي سامرة attendez je dois prendre mon sac Samira attendez je dois prendre mon sac attendez je dois prendre mon sac Samira attendez
انتظر انتظر ولكن هي أيضا تتكلم بأسلوب الأداب. je dois علي prendre أخذ يجب علي أخذ mon sac حقيبتي. attendez je dois prendre mon sac. attendez je dois prendre mon sac. أي انتظر علي أخذ حقيبتي. جاد je vais vous aider. je vais vous aider. je vais vous aider. je vais vous aider. جاد سوف أساعدك. je vais vous aider سوف أساعدك. سميرة merci. سميرة شكرا. سميرة merci. أي سميرة شكرا. سأعيد الحوار. سميرة bonjour monsieur. Jade bonjour madame. Samira qui se passe-t-il? Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Jade non, il y a un mouvement de grève. Samira le métro fonctionne? Jade non, tout était bloqué. C'est suite à l'agression d'un chauffeur. Samira mais comment je vais aller chercher les enfants? Jade on est tous dans la même situation. Vous devez aller où? Samira à l'école à venir. Jade j'attends ma femme qui vient me chercher en voiture. On pourra vous déposer si vous voulez. On va dans le même coin. Samira c'est vrai, mais c'est très gentil de votre part. Jade il ne devrait pas tarder. Tenez, c'est elle qui arrive. Venez. Samira attendez, je dois prendre mon sac. Jade je vais vous aider. سميرة ميرسي. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب، وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.